सपना है सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही ሰብስክራይብ ጎቻ ጀጀቤ ሳላ ምጨውጭምቱራ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ልበልክ። እግዚአብሔር ያውቃል። እኔም ደግሞ ባለኝ ላግዝክና እራት ልግዛልህ። አሜን። በጣም እወድሃለሁ። ሰላም ሁንልኝ። ወሬን እንደ አንድ ማል ጀደን እንደ አንድ ሳይክል ይወረደ የባን ቢፈከናት አደፈ ማዚሩ yeroo biraa mootuyyuu yoo ummaante tole si jette ana wajjin galteeti ana wajjin መንገዱ ያምራል፣ ቤቱ ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ሰው ባየ በሬዱ ዱጋ ወነስን አዛኢብ አማው ጎንደር እናንተ ካንቲባ እኝዳ ረዶ ዋይን አርገነት ይፈካቴዩ ኢሳ አሞ ሰሚት ኢሳ ነጥ ይፈካቴ ፊጋዴማ መጋላ ዳማ ይላልፍ ዱፋኒማ ኢሳኔዳ ዱጋ ኢሳኑ ማለት ኢላላ ሁኑ ካንቲባ መጋላ ድሬዳዋ akkuma nama jiraamti oggu darban an argee jechuudha. Gaarliin hin jiru, homtu hin jiru. Argitani? Waaw! Kun maal mul'i isaa isinitti fakkaate? Nageenyi ishee eeggamaa ta'uu isaa jechuudha. Nageenyi ishee baay'ee eeggamaa ta'uu isaa waan mul'isuuf ሆኖ ኧረ እንዴ እናንተ የድሬዳዋ ከንቲባ ልክ እንደ ኖርማል ሰው ማለት በቃ ያለ ጋርድ ያለ ምናምን ሲሄዱ አላየኋቸው። ተምታቶብኝ አይሆንም መቼ በጣም ታየልኝ ወሬን እንደ አንድ ማል ጀደን እንደ አንድ ሳይክል ይወረደ የባን ቢፈከናት አደፈ ማዚሩ ኮሪደር ጋር ቢፈከናት ቀጣምሩ ለምን ሁንዱምቱ ዚብራ እግት ይደርባይችዳ ቀሩ ቢነይቹን አከና ጀዲ እሲን አርጊሲሶን በርባዳ ጋሩሞቶዩ አስዩ ኦጉ ቀጣምርተን ዳንዲን ኩን ከማሪዳ ዳይንዲ ሳይክልቲ ጀዳኒና ዳይንዲ ሳይክል ይራሞቶዩ ቀጣምሩን ኢና ደብሲሳ በምን በወታደር ያስመታል ማለት ነው። በሳይክል መንገድ ላይ ራሱ መሄድ እኔ ዛሬ ነው መከልከሉን የሰማሁት እና ብዙ ላሳያችሁ። በሳይክል መንገድ ላይ ሄጄ አልተመታ መሰላችሁ? ወይኔ እኔ ምን አውቃለሁ? ምንም አላውቅም። ስለዚህ በዜብራ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አዳማ ውስጥ ሲያቋርጡ ያየሁበት ቀን። በሳይክል መንገድ ላይ እንግዲህ መሄድ የተከለከለ ነው። ወጋሸንሞ ኩመሸና ደብሲሳ ጀቻ ጅሩ ከናፉ ዳንዲ ሳይክል ረዴሙን ዱርካዳ ያው መተቀሽቲ ገሩ አኒ መኪና ቀባችሁ ባዱ ሳይክል ተከነባ ወዮ እሱ ሳይክልን ቀባድኒ አስረዴሙ እንደ አንዱሬ አኒ ገሩ ምጨው ባዲያ መሲ ሳይክልን ቀቡ እሺ እንኮላታ እሺ ፈርደን ቀበካ ባዲያን ገላ ማርጎቹ መጋላ ዳባ ከሰን ጅራድ ጋሩ ዳኒ ፈርዳን እንጅሩ ወንስኒ አጃኢቡ ከናፊ አከና ሄዴ ሲሙሊሳ ሲማግሪሲሳ አማ አዱ ሰዓት ሰዲዳ አዱ ሰዓት ሰዲ ከናት ንሙትዩ ኡመኒ መርቱ ባዮኖ ዳንዲ ረዲም ዳንዲን ሳይክል ሊጅራ ዳንዲን ኮንኮላታ ጅራ አሁን የምፈልገው ምን አይነት ሰው ታውቃላችሁ? ነም አከምን በርባዳ ሲነፈካቲ እንጂ አናናን ጀዳ ሲያከዚ ፈን በርባዱ ላክ ኢሳ መኪና ናቢቱ ደንደው አማ ዶቢ ፍሉስ ጀቱ ሰና ነብራ ዶፍቴ ፍሉስ ነመ ፍሉስ ቀቦቱ አከነቲ በርባች ሳይጥላ ማለዳፊ ጅሬኛ ኮ መዳሊ ጅራመኒ ቤክቱ መጋላ በረዱ ከነ ኬሳ ጋፈን ጅራዱ ጅሬኛ ቀነኒ ከመጋልቲ ከነ መዳሉ ነመነ ጅራቺሱ ደንደው በርባዳ ይችዳ ከናፊ nama umrii kootiin qixa ati shireen homo kanan jedhuuti flows you know kanaaf maallaqa qabachuun dirqamaadha jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo qaalii qashtiiwwan koo kanaaf dalaga keessan bakkuma jirtanitti dalagachaa magaalaa bareedduu fi hawwattu kan taate mootuyyuu sin daawwachiisaan jira. Isinillee ana wajjin akka daawwattan akka itti bohaartaniif itti gammaddan abdii guddoon hin qaba. Kanaafi kota sinillee biyya orma deemtanii baay'ee guggufunillee sinirran barbaachisu akka dhuftanii mootuyyuu kana caala magaalaa keenya ilaaltan daawwattan waamicha siniif dhiyeessu nan barbaada. Taksi anillee deemuun fedhoon hanga mana kootti dirqama miilaan hin deema. Magaalaa bareedduu fi hawwattu kan ammoo ani hin beeku garuu inni tokko maal qabatee dhufaa jira keek ምናምን እኔ እንጃ መብራት አልበራም ለኔ ወይኔ አጃኢብ akkatti bareeddu battu miidhagduudha. Kanaaf شوف وسد suuta jedhiti fudhadhu ishee suuta jedhiti
warreen daandii maali jedhan daandii saayikilii irra warra deeman bifa kanaatiin adabamaa jiru. Wayyoo. Salaam now. How are you? I'm fine. Thanks. እናንተ ወነስና ጃይቡም ሞቱዩ ፈረንጂ ወይ ጠበሱፍ ተይና ላታ ኢኒ tokko dubbisee darbe ወይኔ ቻለሊ ነቀቡፍታት በጉማን ረበ አዲሽናል ገደናንተ አይንደ ማበሸት ይነሩም ከነቦዲ አዲ ለከፈመ በቃ ኢላለና ቀበመ ገሩሞቱዩ ተርባናራ ያብሉ ለሰፍ ደደራ ዋንተ ኤፊ ወላፊስን ይሩ እንጀሩ ከነፍ ዳንዲን ኩን ዳንዲ ሳይክል ይዳ gamoowwan babbareedoo ni jiru. Supermarketiin garaagaraa ni jira. Kanaaf mootuyyuu dhuftanii Adaamaa ilaalu, itti bohaaruu, itti gammaduu ni dandeessu. ኧረ እናንተ አዳማ ላይ እንደ የማላያ ሰው የለም። እናንተ ምንድን ነው? ኧረ በስመ አብ በጣም ነው የሚያምረው። ህዝቡ ያምራል፣ መንገዱ ያምራል፣ ቤቱ ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ሰውም ባየ በሬዱ ዱጋ ወነስና ጃኢብ አማው ጎንደር እናንተ ከንቲባ እኝና ድሬዳዋ ዋይን አርጌናት ይፈካቴዩ ኢሳ አሞ ሰሚት ኢሳነት ይፈካቴ ፊጋዴማ መጋላ አዳማ ይላልፍ ድፈኒማ ኢሳኔዳ ዱጋ ኢሳኑ ማለት ኢላላ ሆኖ ከንቲባ መጋላ ድሬዳዋ አኩማ ደማ አጅራምቲ ኦጉደርበን አናርጌ ቸዳ ጋርሊን እንጅሩ ሆምቱን ጅሩ አርጊታይ ዋው ኩን ማን ኢሳስን ተፈካቴ nageenyishee eeggamaa ta'uu isaa jechuudha. Nageenyishee baay'ee eeggamaa ta'uu isaa waan mul'isuuf ሆኖ ኧረ እንዴ እናንተ የድሬዳዋ ከንቲባ ልክ እንደ ኖርማል ሰው ማለት በቃ ያለ ጋርድ ያለ ምናምን ሲሄዱ አላየኋቸው ተምታቶብኝ አይሆንም መቼ በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ ሁሉ ምን ያሳያል? የአዳማ ውበት እንግዲህ የማይጠራው ነገር የለም። የአዳማ ውበት ሁሉን እየጠራ ሁሉን እያሳየን ይገኛል። እንግዲህ በአዳማ ከተማ ላይ እየመጣችሁ እንደዚህ መጎብኘት ማየት ፈታ ፈገግ ዘና ማለት ትችላላችሁ። ኮታ ስንጀቹን በርባዳ ዳውዳ እትጅራዳ አትቦሃራ ከናፍ ኮታ እቹን ፌዳ አሁን አከማ አርጊተን ዳንዲን ሳይክል ጅራ ዳንዲን ሲሆን ጅራ ዳንዲን ጅሮ ከናፍ ይሞ እናንተዬ ምን አየው ani bezan keessan immoo nan beela'ee namaalan argee mana bargariif piizaan argee irbaata kiyya nyaadheen hamma gara mana koo galuu naa wayya garuu hin galuun sin hin jedhee ture miti gaafan immoo nyaatan argu gara mana nyaataa kana imalaa moo nan qajeelaa jechaan jira ham kanaaf irbaata kiyya nyaadheen ay hin bulu aalamoo hin bulu maalidhaafi obboleessi kiyya immoo irra lammataa qabeenyatumaa na hidhaa waan ta'eefi amma antana ani gara mana kiyyaanan gala irbaata kiyya nyaadhe naannoon kun maal jedhama Firaankoon jira sa'aatii aduu halkanii sa'aatii afuriidhaan naannoo Firaankoo uummanni bifa kanaatiin deemuusa na ajaa'ibaa jira anuu sa'aatii 4-5 nin galaa jechuudha. እንዴት አባቷ እንደምታምር ጋርዴ እንዘይ ነው ነራመሬዱ አዳማ ውስጥ ፈታ ማለት እንግዲህ የተለመደን አለመሳቅ አይቻልም። በጣም ብዙ ቆንጆ ልጆች እያየሁ ነው። እንዴት አባታችን እንደሚያምሩ እኔ አይቼ አለማድነቅ አልችልም። ባዬ በበሬዱ ጋሩ ኦሮሞን አብሻውን ቀቡ ከናፊ አጋላ አዳማ ኬሳ ኮልፋ ቦሃራ ዴማራ ምን ነው ደከመክ እትከኝ በቃ ውሰደኝ ቤስት ከናፊ ዳንዲ ሞቶዩ ዳንዲ ሳይክል ረጋፈ ደምታኒ ኩመሸን ያለ በምቱ አደብከ ለበራ ድርሃማን ሚትክ ዶላር አምቲ ጋሩ ኮመሸን ጋሩ መከፈሉን ስንራኔ ገሙ ከናፍ ጋፋ ገረ መጋላ አዳማ ረፍተን ፕሪንሲፕሊ መጋላ አዳማ ኬሰ ጅራቹዳፍ እኒ ተኮፋን ከን በርባቺሱ ማላከቴ ስንት ሂሙ ተኮፋን ቁልቁሉማ ነሙማ መጋላ አዳማ ኬሰቲ ነምኒ ሁንዱ ወልጃለቴ ተኩማዳን እዶት ጅራቱ ዋን ተኤፍ እንግዲህ ገረ አዳማ ተጉሩፍተን ነምኒ ሁንዱ ነመታ አቆጣ ስንስማና ስንጃለና መጋለትናው በሬንዱ ታቴቲ ባየዱማ ወሮጂ ደበን ፍለ ወራካ ከናፍ ሆጂ ኡሜ ሜራ እና
maal dhabdan beenzii naan jettan kan nan dhabe እንግዲህ ከነማana wajjin deemu qofaadha. Koobaan deemaa jira. Halkaniidhaan bifa kana ankoo adeemaa magaalaa kiyyaa keessaa fataa jedhee deemaa jira. Magaalli baay'ee bareeddi. Baay'ee dhuma namatti tolti. Amma akkuma argitan nama tokko argaan jira. Nama sana immoo dhaqee dubbisuun hin qaba. Nama akkamiidha magaalaa Adaamaa keessaa kan jiraatudha. Namni hundumtuu bira darbaa jira. Ani immoo dubbisuun hin barbaada. Nageenyi Waaqayyo siif haa ta'u. ሰላም ባባ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ልበልህ? እግዚአብሔር ያውቃል። እኔም ደግሞ ባለኝ ላግዝህና እራት ልግዛልህ። አሜን። በጣም እወድሃለሁ። ሰላም ሁንልኝ። ሰላም እደር። እሺ እንግዲህ ብቻዬን ነኝ ስል ሌላም ደግሞ ብቻውን የሚሄድ ሰው አገኘው ማለት ነው። ነምኒ እናንተ ይገርማል። እናንተ አንቺ ዞርና ያንፈተው ሰድልኝ በእናትህ ዞር አንቺ ዘረገልኝ ፍዳዱ yaa ummata qashti yaa saba bal'aa yaa oromoo waan tokko sinii madugga waan ajaa'ibaa argaa jira. Namni keenya baay'eessa daandii asfaaltii zeebraa gisee miti daandii saayikiliitti deemurraa dhaabbatee suura kan ka'u baay'ata. Kun bikiyyaa kan deemsisaa hin jiru. እና adabbii qabaa baay'isee ወይ እና adabbii sana himee on darbee naa wayyaa guyyoonni seenaa wayyaa magaalaa Adaamaa keessa jira. Baaba 5000 ብር ያስቀጣል። ከላይ ዱላ የያዙ እየመቱ ነው ያሉት እና እቲ ሂሜራ ጋሩ ዋና ደጋናት ይፈካቱ ባዬ ዲማ ኮሪደሪ ዲማ ከና ዳማቲ ከና ሁንዳ ሞቱማን ከኛው ግን ሞቡልሲን ሲመጋላ ከኛ ቢፈከናቲ ነው ጀቺሴ እጀቾን በቃ እንደዚህ በሚያምር መልክ ሰርቶ ካሳየን በኋላ እንግዲህ በሳይክል መንገድ ላይ ቆሞ ሰው ፎቶ ይነሳል። ይሄ ምን ትሉታላችሁ እንግዲህ? ወይኔ በላቸው ማለት ዘንድሮ ነው። ዜብራ እንኳን ሰው አይቶ መራመድ አልቻለም። እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? ሜያው መተቀሽቲ ሰበበልጣ ማልጀቱ ሜ ቀሮሚኒ ባየ ነው ሀፋ ባየ በረቹ ቀምና ዳንዲዋ ሳይክል ረነም ዳበቴ ጋፈ ሱረካው ማልጀቱኒ እና በጣም እየገረመኝ ነው። በጣም እየሳኩ ነው። ስለዚህ በጣም እንድታዩ ትፈልጋለሁ። ብዙዎቹ እንግዲህ ዜብራ እንኳን ስንሻገር ዜብራ በጣም እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሻገርኩት እኔ ራሱ። ግን በሳይክል መንገድ ላይ መሄድ ያስቀጣል። ቀሺ ኮመሸኒሞ ወነከሲ አደም ሲሳጀቻ ጅሩ ገሩ namni keenya immoo dhaabatee masuratti ka'aa jira. Warra saayikilii aan illee deemaa jiran jiru. Ani garuu obboleettiin keessan dhasaleen keessan kophaa kiyya magaalaa Adaamaa keessa deema. Oolmaan dubbadhee yoo soofite namni daandiin tokko maaliidhaaf akka hojjetamiyyuu jechuun intini nu barbaachisa. Akkuma mana nyaataa isa biyyatanii jedha. ልክ እንደ ምግብ ቤት ማለት ነው። ዋን በርባደን ፍለተኒ አጀጀተን ሚቲ ቢፈማ ሰናቲን በቃ ዜብራ ለመሻገር ነው። አፊ ማትን ጀቹን በርባዴ ዜብራን namni gaafa qaxxaamuru akkana jedhamee himamuu qaba. Kan kun daandii kana kan ilaaltan daandii saayikilii irra deemuu qabudha. Garuu warra maalan ilaale namni baay'een gidduu dhaabatee suuratti ka'aa jira. Mastika. Okay. Hojii hojjettee kanaatiin bulaa jirtamni? Oh. Maatii qabdaa? Maatiin keessa jiru? Okay. Kana dalagattee jiraataa? Okay. Garuu sodaattuu galgala kana aan gaafa ati deemtee hojii kana hojjettu? Isheen hin jirti? Tole. Awwatoo amma fakkeenyaaf ani illee kophaan jiraadha. Osoo si fudhadhee wajjin gallee wajjin jiraanne tolee naan jettaa. Barumsa keellee hin barataa, wayyaalleen si bitaa. Amma jechuun umrii kee kanaadhaan mastikaa gurguruu manna osoo ana wajjin deemtee wajjin jiraanne tokkoffaa ani ameekeetti bakka bu'een si guddisa. Wayyaallee si bita. Dabtarallee si bita. Mana barumsa seentee barumsa kee baratta. Haatiin teeshiin sin jettu amma hojjettee mallaqa amma ummateetiif kennita. Yaa ummata qashti argaa jirtu miti. Anama biyyi Itoophiyaa kana keessa jiraachuu manna bakka Yaman deemuun hawayyaa kan hin jedhu beekanaaf. Mastikaa nyaadhu ani kana dura akkuma beektan waan mi'aawu kana baay'een fayyadamu. Waan mi'aawu yeroo baay'ee beekta. Ilkaan namarra fixaa. Ilkaan hin qabu amma.
Ogguna argitu amma nama guddaadha miti. Umriin kiyyaa baay'isawwee 43dha. Umriin kiyyaa 43. Akka dubartoonni bara umrii kiyyaa gadi buusin dubbadhu. 43 amatiin. Amma Oromiif beektaa? Okay. Umriin kiyyaa amma 43dha kan kun. Garuu waan mi'aawu kana hin nyaadhu. Tokkoffaa atiin beektu garuu siin himan. Gaafa guddattu garuu osoo yoo na wajjin deemte ana wajjin jiraatte waa hunda si himan ture. Amma marti kan barbaadu mallaqa kana fudhadhu. Yeroo biraa mootuyyuu yoo ummaan tee tole si jette ana wajjin galteeti ana wajjin jiraatta. Osoo ana wajjin jiraatte garuu baay'ee natti tolaa ture. Nagaa naa bulli nagaa naa ta'e guddadhu. Garuu hojii kana ifti osoo ana wajjin galtee jireenya wajjin jiraanne baay'ee dhuma natti tolaa ture. Uniformiin si bitaa daftara si bitee waliin jiraannaa. Hojii uumuun kee baay'ee natti tola. Baay'een keenya garuu maastarsii qabaanne no zero qaxeedha no zero hojiin hin jiru. Hojii jechuun amma ijoollee kana jajjabeessuu qabnaani maaliidhaaf yoo jettan ana amma baradhe yookaan qabadhe digrii saqqalaa jedhu no morli gaafan kana sin jedhu warra hojii hojjetan jajjabeessuu qabna. Aadaa hojii guddifachuu qabna. Baay'een keenya jechuudha biyya ba'uu biyya dhiisni deemu ana kanarraa carraa hojii bifa kana anuyyuu viidiyoo kiyyatti anu angaafa dhufu yookiin mana chipsii nan banadha yookiin maastikaallee ta'u obboleetti kiyyarraa amma daa'imatti kanarraa waa baradheeram. Maal baratti yoo naan jettan isheen ana amma akkaawuntaantidha garuu maallaqa koorraa akkaawuntii koorraa baalaansi zeeroo maallaqa hin qabu. Daa'imattiin kun garuu dalaga dalagdee waa hedduu argatti jechuudha. Kanaaf aadaa hojii gabbifachuu akka qabu baradheera. Gamanumaan immoo isinillee hojii ummadhaa hojjedhaa magaalaa bareeddee kana keessatti immoo dhaabatanii suura kaa'uu qofaan gahaa miti. Kanaaf suura kaa'uu jooruu qofa miti. Hojiillee itti hojjedhaa. Aspaaltiin hin bareedaa. Ummanni galgalaa wano gara mana galu hin jiru. Kanaaf anuyyuu waa yaadaan jira garuu na jala fudhattu aayidiyaa hojii ko osoo fudhattan illee rakkina hin qabu. Daandii kanarra jechuudha. Osoo chipsii ምናምን jiraate akkanatti baay'ee bareeda. Anuyyuu haasa'aan ture osoo bishaan namni gurguru fa'aa jiraate baay'ee namatti tola. Kanaaf እንግዲህ እንደምታዩት ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በአዳማ ላይ ዛሬ ውሎዬን አድርጌ ውሎዬን እያሳየኋችሁ እገኛለሁ። እንዲሁም በምሽት ቆሞ ደግሞ ዜብራ ይሄ ነው ይሄ የተሰራው መንገድ እያንዳንዱን ለህዝብ እያሳየ የሚገኝ አንድ ወንድም አግኝቻለሁ። ከሱ ጋር ያለኝን ቆይታ አብራችሁ እንድታዩ እጋብዛለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰላም እንዴት ነህ? አለሁልህ ሰላም። እንግዲህ አዳማን እንዴት ትላታለህ? አዳማ በጣም ታምራለች፣ በጣም ተውባለች። ባላየ አራይነፌክስ Andi. Negara. Akam. Saya. Jangan jaga ya salam. Jangan segera. Tidak. የሚገርማችሁ ብቻዬን እየዞርኩ እያለሁ ማን ባገኝ ቆንጆ ነው። ነመ አናፍተው ነመን ባየን እንቅሲፈዱ ነመን ባየን ጃለዱ ነመ tokko argede me magala adama kana jechi tokkodhaan ibsi osoo sin jedhe akkamitti ibsu dandeessa? Magaalaa Adaamaa jechi tokkoon ibsuun ni ulfaata. Garuu ibsinaa jetti maal jedhanii ibsa beeksiti. Akkuma kee bareedudha. Naan hin jettuyyuu. Bareedina jechuun ibsama bareedinaati. Bareedina yoo ibsite Adaamaa jettee ibsita waan biraati miti. Adaamaa jechuun magaalaa bareedduudha jechuudha. Anon bareedu garuu gamanumaan ofillee promote gochaa jira. Kophummaanii baay'ee addeessaa na dhiphisaara. Kophummaan shakkaa. Kophaa wayyaa dhugaa. Kophaa wayyaa biyyan. Kophaa wayyaa. Nama na argadhee jedhee gammadee osoo hin fixin kophummaan baay'ee bareedaadha naan jedhee jaarsa argadhee jedhee bohaaraa gammadaan ture. Innillee sin barbaadu naan jechaa jira. Mee maal jettu? Akkas sin barbaadu akkas. Eshi. Kophummaan dansaadha. Waan gaariidha jechaa jira. Malee kophummaa sin barbaadu akkas hin jedhu. Galgala kanaan kophaan ta'ee jedhee gaafa naan Adaamaa beeksisu. Adaamaa keessa zorri jedhu koridariin baay'ee bareedaan mucaa qabsi ajaa'iba kana fakkaatu na argaa
Kanaaf immoo isinillee du'aayinaaf godha waan biraan jedhu. Kanaaf galatoomaa innillee ni ariifata waan ta'eef inni deema ana wajjin garuu xiqqoo tura. Sube በጣም ነው የማመሰግነው። ገለቶብሽ አልከን ጋሪ ሰብስክራይብ ጎቻ ኢንዲኬሽን ሰብስክራይብ ጎራላ እሺ ሆጃኒ ቲዩብ ባየው ልፋታ የሮ ባየ ታይም ቴክስ ጀላ ጎዳ ከናፉ ሰብስክራይብ ጎቻ ጀጀቤሳላ ምጨውጭምቱላ ባየ አትለ ያነራን ፈጋቱ ሚቲ ከነ ቦንዴ አነ ወጅን ጅርታ waliin dhufna abshir garuu halkan kanaan na dhistee deemuun keeyyuu baay'ee na aarsaa jira. Jalqabuma piroograamii qabneeti. Tole achi deemaa jirta garuu hin qabdu miti kophaa deemaa jirta. Biyya kiyyoon deemaa jirta. Tole bakka nagaanaati ulfaadhu halkan mucaa qaxalee qeerroo tokko argatte ka halkan ana osoo deemtu kanaaf bulchiinsa magaalaa Adaamaa galatama obbo Haayiluu Jal'ee bifa kanaatiin Istaanbul or Paaris of Oromiyaan jedhuun lamaan isaa xixiqqaata. Maaliidhaaf magaalli Adaamaa Paaris isa Faransi caaltee Istaanbul isa Turkii caaltee anaanu na hawwachiistee gara mana koo akka hin gallee na qabateetti. Kanaaf maaliidhaaf andee kan koo hin caalti Paaris hin caalti maal fiddumi maal fiddu Paaris hin caalti magaalaan keessa jiru hin caalti Paaris hin caalti Dubaay hin caalti maaliidhaaf aanatu keessa jira ka እንዴ እኔ እኮ ነኝ ያለሁበት ፓሪስም ትበልጣለች ዱባይንም ቱርክንም ትበልጣለች ስለዚህ አረ ይበቃኛል it's enough for today ጀደኒ ወሪ እንግሊዝ ፈኑበተን ከበጀምቶታፍ ሆርዶፍቶታኮ በኩማ ጅርተነት nagaan koo simbira haga'u magaalli Adaamaa bifa kanaatiin bareeddi simboo qabeettidha magaalaa sulula qeenxamaa magaalaa hawwattu Afrikaa dhumaa Oromiyaa kanaaf ilaaluu yoo barbaadan kottaa daawwadha warra investeerota ammatuyyu kottaati invest godha magaalaa keenyaa wajjin haa guddisnu haa misoomsinu carraa warra hojii dhaban kan akka kofillee hojii haa oomnu jecha gamanumaan immoo hiriyoota koof warra magaalaa Adaamaa daawwachuudhaaf dhuftani hai boora antin dhagaa buraa miti waan tokko ka'aa fideemaa ka inde waa bibbitadhaa ka shopping illee tokko yaa'u sinirraa bareechisaa waan ta'eef waan akkasillee godha callistanii masuura kaatanii hin deemina kanaaf seenaan illee dagatu nagaanaaf bulaa nagaanaaf ta'a ani hin galuu asumaan bulaa kaamera kiyyan cufadha.